हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान प्रथम और द्वितीय अध्यायर आलोचना सरीला और प्रश्न उत्तर सरीला जो मानू से वीडियो दरकार से आम प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। आज पढ़ा तृतीय अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करण। खाद्य गोड़ी माटी और अनेक प्रकार अजथा सबू मिसिकी रही थाए ताहाकू आमे सहजरे खाद्य मिसिथिले ताहाकू आमे सहजरे हजम करि परिबा नाही और आमे ताहाकू खाइले अनेक प्रकार आम देहरे रोग सृष्टि होता है। सेथिपाई आमे ताहाकू अलगा करि थाउ। ताहाकू अनेक गुड़िए पद्धति रे अलगा करा जाए। ताहाकू केउ पद्धति रे आमे अलगा करि परिबा ताहाकू आमे एही अध्याय रे पढ़िबा। ठीक अछि देखिबा। एक नंबर अच्छी हाथ रे बाछिबा बा हैंड पिकिंग प्रणाली। यही पद्धति रे जो सब अगाड़ी गोड़ी गुड़ा को आम हाथ रे बाछि परिबा बा सहजरे आम हाथ रे आसी परिबो सेही गोड़ी गुड़ा को आम एही प्रणाली रे बाछिकी अलगा करिथाउ। जेमिति कि धान चावल रे मिक्स थिबा बड़ बड़ गोड़ी माटी गुड़ा को आम अलगा करिथाउ। तापरे द्वितीय अच्छी चलेबा प्रणाली। चलेबा प्रणाली रे गोटे जिनिसर व्यवहार करा जाए चालुणी। चालुणी रे छोट 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 कोणा रही थाए। से कोणा रे धूली जोटा आमे हाथ रे बाछि परिबा नहीं तो से धूली कोणा आउ सब सरू बाली गुड़ाक तलकू खसी पड़े और आमर जोटा दरकारी जिनिस धान चाउल सेटा उपरे रही जाए। चालुणी साहाय्य परिष्कार करने एक प्रणाली बा ए प्रणाली को आमे चलेबा बोली करी कही थाओ। एठा एही प्रणाली रे अटारू चोकड़ अलगा करा जाए। चालुणी साहाय्य रे चलेबा आउ क्यों खाद्य परिष्कार करा जाए ताहा आमे देखिबा। तापरे 3 नंबर अच्छी पाछुड़ीबा ओ उड़ाइबा प्रणाली। पाछुड़ीबा प्रणाली रे यार व्यवहार करा जाए। यार नाम कुला बोली कही थाओ आमे। ए पिक्चर को देखो आग एमिति कुला साहाय्य रे पाछुड़ीबा उड़ाइबा प्रणाली साहाय्य रे खाद्य रु अलगा करा जाउथिला गोड़ी माटी और अन्य सरू बाली गुड़ी को। यह एबे देखिबा को मिलु नहीं किंतु विद्युत द्वारा जो फैन बा पंखा द्वारा विद्युत फैन पंखा द्वारा ताहा एबे व्यवहार करा जाउची एही प्रणाली अनुसार। विद्युत पंखा द्वारा पवन द्वारा आगर नहीं कि जदि आमे धान किंबा जहाँ को आमे उड़ेबा ताहेले छोट छोट सबू धूलिकणा दूर को चली जीवो। आमर जो शस्य थिबो जहाँ आम खाइबा दरकार ही थिबो सेटा पाखरे पड़िबो और ताकू आमे अलगा करि परिबा। याहाकू आमे पाछुड़ीबा प्रणाली बोली कही थाउ। ठीक अछि। तापर देखिबा कोन देछि। तापर देखिबा आश्रवण और अवक्षेपण काहाकू कहंती। गोटे पात्र नेबो किछि चावल नेबो सेथिरे जल मिसेइबो और भल भाबरे गोलेइ देबो। किछि समय पर देखिबो स्थिर करी करी किछि समय पर देखिबो जल रे हालुका कुंडा काठी धूली सब ऊपर भासीबो। पात्र तले गोड़ी बालियो जोटा बसी जीवो। धीरे धीरे ऊपर जल को अन्य एक पात्र रे ढाली देबो और सेथिरे धूली कुंडा और काठी चली जीवो। जल सहित हालुका कठिन पदार्थ को अन्य एक पात्र रे ढाली प्रणाली को आश्रवण कहंती और जोटा तले बसी जीवो ताहाकू अवक्षेपण बोली करी कहा जाय थाए। सोरिष जीरा मेथी आदि को किपरि आमे परिष्कार करिबा ताहा मध्य एथिरे देखिबा। तापर रहिला परिश्रवण प्रणाली बा फिल्ट्रेशन। एही प्रणाली रे गोटे फिल्टर पेपर साहाय्य रे आमे पानी किंबा जलीय अंश को
ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳି କଣାରୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳିରୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ଦେଖ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସମୟରେ ନଦୀର ପାଣି ଗୋଲିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଲିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଥିରେ ମାଟି, ବାଲି, ଧୂଳି ମିଶି ଗୋଲିଆ କରିଥାଏ। এই ଗୋଲିଆ ଅଂଶର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଶ୍ରପଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନିଅ, ଏହାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରର ଫନେଲ ବା ଫୁଲଣା ପୁରାଅ। ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଭାଙ୍ଗି ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳ। ବୋତଲର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାହା ଦେଖିବା। ଠିକ୍ କଥା, ବୋତଲର ଭିତରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଦେଇକି ଯିବ, ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଦେଖିଛ କି? ହଁ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଧାନ କେମିତି ଅମଳ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିବା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଦା କରି ରଖାଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଟି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଭାଡ଼ିରେ ବା ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। ଆଗ ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଧାନକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଏମିତି ଦେଖ, ଏ ପିକ୍ଚର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରି ଧାନକୁ କାଟି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଟା ଯାଉଥିଲା ଓ ସେଥିରୁ ଧାନ ଓ ପାଲକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖ, ଏ ପିକ୍ଚରଟିକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା 4-5 ଜଣ ହଲକୁ ଏମିତି ଧାନ ପକେଇକି ବୁଲା ଯାଉଥିଲା ଓ ତଳେ ଯାହା ଖସିଯିବ ସେ ତାହାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା, ଉପର ପାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼ି ବା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଅମଳ କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବ। ଯେମିତି ଧାନକୁ କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଏମିତି ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରାଯାଉଅଛି। ପାଠଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଓ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ଧତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିରୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।